Today I have filed my nomination for two constituencies, primarily for Tinsukia and then for Central Guwahati. The same was done under the instruction of our central leadership, which wanted me to contest the election as such because they think that there is a potential in me, and for the fact that for the past 1.5 to 2 years I have been raising issues and voice and concerns against the government of Assam and the irregularities and the massive injustice they have done against the people of Assam. So our honorable leadership has thought that I should actually contest and fight for injustice done onto the people of Tinsukia, as well as if you can see Gaurav in the past 3 months, in every 2 to 3 weeks, he goes down to Tinsukia and he does an event down there. And the public reception after the entire ST status escapade which happened, where the government denied the ST status to the people and the Moran Motak people coming out on the streets, it clearly shows that there is a sentiment towards the Congress in the Upper Assam. There is a wind blowing, there is a silent wave for the Congress in the Upper Assam, and hence today I filed my nomination for the party as such over there. Tirakhi nong Margeta সমষ্টিৰ পৰা মই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আজি আবেদন পত্ৰ আগবঢ়ালোঁ আৰু এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী হৈ কাম কাজ কৰি আহিছোঁ, দলীয় কাম কাজ চাই আহিছোঁ লাষ্ট 30 ইয়াৰ্ছৰ পৰা। আৰু আমাৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থী আছে, তেওঁলোকে আমি একেলগে মিলি কাম কৰি আছোঁ দলীয় হৈ পেলাই। এতিয়া দলে যি সিদ্ধান্ত লয়, যাকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে, যাকে টিকট দিয়ে, আমি একেলগে মিলি হৈ দলীয় কাম কৰি আগবাঢ়ি যাম আৰু মাৰ্ঘেটাবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ উন্নয়নৰ কাম কাজ বঢ়াই আগবাঢ়ি যাম। আৰু আমি এইবাৰ কনফিডেণ্ট কি বিৰোধী পক্ষ আমি সকলোবোৰ একগোট হৈছোঁ আৰু এইবাৰ 2026ত আমি আমাৰ চৰকাৰ হ'ব কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিম। আমি মেনিফেষ্টো কমিটিত আপোনালোকে গম পাব, আমি সমষ্টি ভিত্তিক আমি কিছুমান এইবাৰ মেনিফেষ্টোত আমি সকলোবোৰ উল্লেখ কৰিছোঁ কি আমি কেনেধৰণৰ অহা 5 বছৰত আমি কেনেধৰণৰ কাম, কোনটো সমষ্টিত কেনেধৰণে কাম হ'ব আপোনালোকে গম পাই যাব। এই সমষ্টিটোকে কিয় আপুনি বাছি ল'লে? মোৰ ঘৰ তাতে, মই তাৰে পৰা ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে আমি 100% সাজু আৰু আমি কনফিডেণ্ট কি ৰঙিয়া সমষ্টিত এইবাৰ কংগ্ৰেছ দল নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব। আমি আৰু ভাল মাৰ্জিনত আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমি জয়ী হ'ব। आज मैं 36 नंबर गुवाहाटी सेंट्रल से मैं एप्लीकेशन राजीव भवन हेड क्वार्टर में जमा दिया हूं और जमा देने का एक ही उद्देश्य था कि आज कैसे आसाम में कांग्रेस का गवर्नमेंट आए। सेंट्रल गुवाहाटी के प्रत्येक पब्लिक प्रत्येक जगह जहां सब्जी बाज़ार में जाते हैं, कहीं रिक्शा वाले पर रिक्शा पर जब बैठते हैं, कहीं ऑटो वाले के पास बैठते हैं, लोग का एक ही नारा है जी हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, आप लोग कैसे करने का मतलब कोई समाधान कीजिए, गवर्नमेंट को चेंज कीजिए। आज हम लोग को पैसा दिया जाता है, पैसा देने के बाद स्कीम दिया जाता है, फिर स्कीम को रिटर्न करने के लिए बोला जाता है, बहुत गलत लगता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, कल हमको जेल में भेज देगा हेमंत बिश्व शर्मा सरकार। इसलिए आप लोग कहने का मतलब क्या, सरकार को कैसे चेंज करना है इसलिए कीजिए। आप लोग के हम लोग साथ हैं, वोट आप लोग को हम लोग देंगे, लेकिन लोग ये स्कीम आएगा हम लोग स्कीम लेंगे, लेकिन वोट आप लोग को देंगे। I'm just giving my contestant candidate from Boko Chegaon 28 ST constituency. So I am very hopeful that from that constituency it falls to Meghalaya border and through its Brahmaputra river side. So people need many development there. Okay. So I am very hopeful that uneducated youth also is there. And many more issues also there, like we have to see all regarding the tribal and then non-tribal issue is also there. So, but city is ST, but we need development from all sides. मेरा नाम है हेमंत सिंह, मैं लखीपुर LSC 114 अप्लाई करने के लिए आया हूँ। एस्पिरेंट हूँ मैं। 2021 में मैं अप्लाई किया था और इस बार भी अप्लाई करने आया हूँ और मैं आशावादी हूँ कि गौरव जी के अंदर में हम लोग काम करना चाहते हैं। अभी कांग्रेस में नया तूफान आया है गौरव गोगोई जी आने के बाद, तो मेरा विश्वास है इस बार गौरव गोगोई जी हमको ये टिकट प्रदान करेंगे और बड़े जनों को सबका आशीर्वाद लेके आज मैं आया हूँ। आप सबको भी आशीर्वाद चाहिए मेरे ऊपर, और आप सब मीडिया भाई लोग बंधु उनको भी मेरा नमस्कार। बस इतना ही बोलता हूँ आज के लिए, और सब बड़े जन को बोलता हूँ उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदाए रखें। मैं इस बार 36 नंबर सेंट्रल गुवाहाटी कंस्टिट्यूएंसी से मैंने अपना आवेदन किया है अभी कांग्रेस पार्टी में। और मैंने जब सुबह में आया था तो मेरी पुण्य माता जी, वो स्वर्गवासी माता जी के नाम पे मैंने उनको प्रार्थना किया कि जो युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं गणतंत्र को बचाने के लिए, उस युद्ध में मुझे साहस दें वो। और मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं संदीप दीक्षित जी, मैंने उनको भी नमन किया। सुबह उनको भी मैंने फ़ोन में वार्तालाप किया और संदीप जी ने भी मुझे आशीर्वाद किया है।
और गौरवदा से भी मेरी बात हुई है। और गौरवदा ने जो बोला है कि जो ये नया असम बनाएंगे, एक सोने की असम बनाएंगे और नए लोगों को लेके बनाएंगे, सो उसी नए लोगों में हमारी भी गिनती आती है। হয় যুঁজ এখন হ'ব আৰু যুঁজ হৈয়ে আছে। কেনেকৈ সাজু হৈছোঁ বুলি ক'বলৈ গ'লে আজি বহুদিনৰ পৰা ৩-৪ মাহৰ পৰা গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি আছোঁ, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আছোঁ, মানুহক লগ পাই আছোঁ আৰু তেখেতসকলক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়াসকলৰ কথা কৈ আছোঁ। চবে জানে, নজনা মানুহ খুব কমেই আছে, কিন্তু তথাপিও তেখেতসকলে কি ভাল কাম কৰি আছে, আমাৰ দেশৰ কাৰণে কি কৰিব বিচাৰি আছে, সেইবোৰ মই তেখেতসকলক অৱগত কৰাই আছোঁ। চাওক, ৯ নম্বৰ বেচিং জৰুৱা অসমৰ ভিতৰত এটা সুকীয়া কনষ্টিটুৱেঞ্চি। আপোনালোকৰ কিমান জ্ঞান আছে সেইটোৰ বিষয়ে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। এইটো এটা ৰেভাৰেণ্ট টেৰেইন হয়। 60-70% কনষ্টিটুৱেঞ্চি হ'ল চহৰৰ মাজত। কোনো ৰাস্তা ঘাট নাই, ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই, যাতায়াতৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, কোনো ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ হেৰি নাই। মানুহৰ তাত মই যাম, প্ৰথম কথাটো গৰাখহনীয়া এটা মেজৰ প্ৰব্লেম আমাৰ বেচিং জৰুৱাত, সেইটো ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, যি লাগে সেইটোৱে কৰিম। অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ লাগিলে ৱৰ্ল্ড বেংক, ADB, হোৱাট এভাৰ ইট ইজ, য'তে প্ৰয়োজন হয় তাতে যাম আৰু গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম।